नमस्कार जय जगन्नाथ भाई और भौणी मैंने यूट्यूब रे जस्ट बिगेस्ट अपडेट आई। यही अपडेट द्वारा आपको यूट्यूब रे यूट्यूब 50% काम कमे देव। देखो आम जिते आपंकर यूट्यूब रे वीडियो अपलोड करने सब प्रथम आपको शूटिंग करा पड़ो, तापर आपको एडिटिंग करा पड़ो कौन सफ्टवेयर तापर आपको परमानेंटली पूरा गोटे थंबनेल बनवा पड़ो। ठीक अच्छे पिक्सेल थंबनेल जो थे भी आपको गोटे थंबनेल बनवा पड़ो। किंतु यूट्यूब रे यूट्यूब ये बिगेस्ट अपडेट देती ये से निजे निजे आपन को एआई द्वारा आपन को गोटे थंबनेल बन की से दब ता अनुसार जमी कैची एवं ऑडियंस क्लिक केमिति करबा से पाई। तो ସେଇଟା ସେଇ अपडेट केमिति करबा फुल डिटेल्स এই वीडियो देबी से वीडियो को पूरा देखंतु सर्वप्रथमे आपन को यूट्यूब को जिते यूट्यूब स्टूडियो वाईटी स्टूडियो को क्रोम ब्राउजर खोल देवा पड़ो। ठीक अच्छे ताले आम जाऊँ क्रोम ब्राउजर। ठीक अच्छे क्रोम ब्राउजर क्लिक करदे। क्लिक करा पर एठी लिखा स्टूडियो माने studio.youtube.com बैक करदे। देखो होगा तापर ये कनेक्ट स्टूडियो माने आपंकर क्रोम ब्राउजर रे आपंकर जो यूट्यूब स्टूडियो ताको खोली नाको पड़ो। ठीक अच्छे देखिए यूट्यूब स्टूडियो मु खोली नहीं। खोली ना आप कौन करेंगे खोली ना आपको ये देखिए गोटे साइट रे एनालिटिक्स अच्छी देखिए एनालिटिक्स जदि आपंकर एमती आसुना तो आप ये देखिए गोटे कोण थ्री डट बोली अच्छी थ्री डट अच्छी ताको क्लिक करेंगे। थ्री डट क्लिक करापर ये डेस्कटॉप साइट बा एमती हेले भी चलो। देखो डेस्कटॉप साइट भी खोली पारे न तो यूट्यूब रे studio.youtube.com कले ही आपंकर वाईटी स्टूडियो जो एनालिटिक्स सब देखाए एमती आसीज। देखिए यापर आपको ये देखिए कोण रे गोटे एनालिटिक्स अच्छी गोटे ऑप्शन अच्छी देखिए यहीटा ताको क्लिक करदे। क्लिक करापर आपंकर मोबाइल एमती आसीज एमती आसापर आप गोटे देखिए ऑप्शन अच्छी ऊपर यहाँ देखिए आपको जूम कर देखा दूसरी ये देखो ये आपको जूम कर देखा दूसरी यहीटा जो अच्छी यहीटा है जिमिनी माने यूट्यूब साथ लिंक अच्छी। तो आपको सिंपली कौन करा पड़ो आपड़ जिते वीडियो शूट करुँच शूट करदेपर आप वीडियो ये अपलोड करदे। देखिए मो वीडियो गोटे कहीदे धर मुझे फास्ट आज मुझको यहीटा जी देती देखो यूट्यूब रो मन पसंद रिंगटोन केमिति शुणिबे। ठीक अच्छे ये अपडेट अच्छी यहीटा वीडियोटा को आप सिंपली इंस्टॉल करके डाउन अपलोड करदे। कौन सी थंबनेल देवा पड़ो ना ओनली आपको शूट करके एडिट करके इंस्टॉल अपडेट करदे। यहाँ मुझे पब्लिक कर देछि आप इंस्टॉल करके सॉरी अनलिस्ट करके अपलोड करदे। अपलोड करापर आप एमती डेस्कटॉप साइट खोलदे। खोलदेवापर क्रोम ब्राउजर या पर आप ये जो देखुं यहाँ ये देखो ये जो ऑप्शन टाको क्लिक करदे। आपंकर भी एमती ऑप्शन आसी क्लिक करेंगे। क्लिक करापर आपंकर एमती गोटे साइट्र बटन खोली देखिए हेलो एपी विक्रम हाउ कैन हेल्प यू। तो आप ये कौन करेंगे जोटा आप अनलिस्टेड कर देखिए ये गोटे देखिए प्लस आइकन अच्छी देखो प्लस आइकन अच्छी से क्लिक करदे। प्लस आइकन अच्छी क्लिक करदे। तो ये बेले बेले जब थे न हो तो आप बारंबार क्लिक करेंगे। क्लिक कर देपर देखते ये आपंकर सब जो फास्ट वीडियो जोटा आप अनलिस्ट वीडियो यू सिलेक्ट करने। ठीक अच्छे देखो मुझको यूट्यूब रे मन पसंद ओडिया रिंगटोन केमती लगे धर यार मु थंबनेल बनैबी ये मु अनलिस्ट कर रखी जमी आप भी अनलिस्ट कर रखिए। तो सहीटा को सिलेक्ट करदे। ठीक अच्छे देखो मैं सिलेक्ट कर देती ओनली आपको 3 वर्ड लिखा पड़ो थंबनेल इसका थंबनेल बना के दो बा जहाँ भी ओनली लिखिदेवा पड़ो थंबनेल 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 बना के सॉरी बैंक हो गला
ଦେଖ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନା के दो ମାନେ ଏହାର ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇ ଦିଅ ମୋତେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ହିନ୍ଦୀରେ ବା ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଖିଦେଇକି ଆପଣ ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେୟାର ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେୟାର ଅପସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମ 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇ ଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଆପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ନୁହେଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇକି ଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କିଛି ସମୟ ନେବ ମିନିମମ୍ 1 ମିନିଟ୍ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଏମିତି ନେବ, 30 ସେକେଣ୍ଡ 1 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ନେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଜ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇକି ଦେଉଛି। ଓକେ ଦେଖ ଭାଇମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲି 1 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା। 1 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବା ପରେ ସିଏ ମାନେ ଏମିତି AI ଅଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସାଥିରେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଫଟୋ ବି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିଲା ଏବଂ କେଉଁ ଗୀତରୁ ମୁଁ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ସେଟ୍ କରିଛି ତା'ର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲେଖିଛି କରିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥମ୍ବନେଲ୍ କେମିତି ବନେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ବନେଇଛି ତାହାର ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି ଯେ ଏଇ ପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇଛି, ଏହି ଟଚ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ CTR ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ବି ଲେଖି ବି ଦେଇଛି। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ପୁରା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 2ଟା ଥମ୍ବନେଲ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ଥମ୍ବନେଲ୍ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟା ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଇଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟୁ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ କେମିତି କରିବେ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 3ଟା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଆସାନ କରିଦେଲା ଆହୁରି ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ମାନେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଅନଲିଷ୍ଟେଡ଼ ରଖିବେ ଏବଂ ଏଇଠି ମନ ପସନ୍ଦ ମାନେ ଯେଟା ହଉ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲେଖେଇ ଦେବେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦୋ, ତ ଆପଣ ଏଇଠି ସେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବି ବନେଇକି ଦେଇଦେବ ସିଏ। ମାନେ ଏମିତି ସେଟିଂ ଏବଂ ଆପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବା କୌଣସି ଆପ୍ ଟିପ୍ସ ବା ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ବା ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯାହା ଅଲ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ, ଆପଣ ମୋତେ ଭାଇ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଭାଇ ପୁରା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସମାଧାନ କରିଦେବ, ସେଇ ଅସୁବିଧାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜରୁର କହିବେ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାବ କୌଣସି ନୂଆ ଟପିକରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।